व्यूवर्स अपना सबके नया टाइम से स्वागत हुई हम यहाँ डिमापुर शहर से एवरीडे अलग अलग केसेस कान उला लगा हम यहाँ विटनेस करी थे इतु निश्ना आज हम यहाँ डिमापुर ये नियमो लथारोते आइना से और हम यहाँ खबर पा निश्ना जा डेट 11 डे अगस्त डेट 11 डे ये दुकान फार्मेसी एकता लगा असोरे ये अपना दिखो परा निश्ना कुकाई एकता तालागा पेन लगा म्यूजिक स्टेशनरी लगा सामान खान बिकाई थाका लगा तालागा दुकान दे तालागा मोबाइल फोन चोरी होइसे कोइन आमियान खबर पाइसे तो अभी तुलागा ऊपर जे ताइगिबी अलग बुदाउदी कुसाबु दिन किना कोना चौगुसे नैसिगुलबि किमान बाजी फाले चौक करा लगा से तुलागा डिटेल्स अलग लेगिना आपन किबि जनाइ दिबो व्यूअर्स आमी हाला सामने दे जिनटू मोबाइल एकटा चोर होइसे दे तालागा मालिक कुकाइबि एसे तो ताइगिबि इतु कितिया चोर हो लगा से और अराउंड किमान बाजी फाले चोर हला आसे इतुहान अलग बुदाउदी कुसाबु थैंक यू सो मच को अपना टाइम देगाने अपनी लगा मोबाइल जिनटू चोरी होइसे इतु कितिया हो लगा से और किमान बाजी फाले हो लगा से तो आमी आंगे अलग को ये तो मोबाइल तो परसों दिन ते 10:40 ते होइसे मॉर्निंग ते 10:40 तो मैं तो याते कस्टमर था किसी ना तो किबा ऑनलाइन ट्राई करिसे ऑनलाइन कर पीछे ते मोला हाथ ते किबा लागि केना থাকিছে मैं हाथ धुलाबले जाइसे मोबाइल पे याते रखिसे तो आई के ना चाह तो मोबाइल नहीं तो मैं खान लगा मालिक थका नहीं मालिक ऐसे पीछे तो सीसी कैमरा खुली से खोला पीछे तो मानु सही से ये तो ही मानु लेके ना जाइसे अच्छा तो ये कस्टमर लोग ना ये तो लोकली আছে हाँ नहीं लोकल मानु याते लगा ना मतलब प्लेन्स होबो ना होले बाঙালি होबो एती होबो दुटा नागा मानु तो मिसा मिसी को तो ভালো अच्छा जिनटू चोरी कोना लइसे इतु तो अपनी ओरा कोन ना छोकरा से तो तालागा তাই छोकरा न है মই নিচিনাই হবো हाँ মই পৰা অলপ কম মই নিচিনাই হবো অলপ কম হবলে পারে এটাই আছে तो इतु लगा ऊपर अपनी इने पुलिस खान दिबि इने खबर घोषणा करो না খবর কৰিবলৈ থাকিছিল না হলে भी মই লগতে ঘৰতে বাচ্চা খান আছে এটো মোবাইল লগা মেইন কাগজ যোনটো হয় এটো ফাটাই কেনে বিগাই দিছে বাচ্চা খান তো তাতে যে এফআইআর করলে তো একটু পেপার দিবলে লাগে তো থাকা না এতো কারণে মই যাওয়া নাই अच्छा तो अपने ना मोबाइल चोरी हो तो की कंपनी का देखिए ओप्पो लगा 5GB तो जिनटू चोर कोना लइसे इतु मानु दो अपनी सीसीटीवी दे सही से हाँ। तो सादन दे ताला शकल लइसिगुलिबि इते ओदाय बेरा मानुस ना इने दु दिन दे फर्स्ट टाइम दिखाला नहीं मैं तो देखा नहीं था के फर्स्ट दिन हाँ देखा नहीं ये तो कैमरा ही थे मैं ताई के सही से मैं खान तो पुलिस ते कम्प्लेन एको करा नहीं হলে भी नेक्स्ट टाइम যদি এনেকা হৈছে কইলে মই খান পুলিশ কমপ্লেন भी কৰিব এফআইআর भी কৰিব সব কৰিব হ্যাঁ और एक्शन লব और तेको কইবলে না পারে व्यूअर्स आमी हान जिनटू फोन चोरी होइसे इतु लगा ओसोर डेटा लगा कुकाई लगा दुकान लगा ओसोर आमी इदे फार्मेसी इदे फार्मेसी एकता আছে और फार्मेसी दे कोनिसना सिस्टर एक जुन भी আছে तो इदु दिन दे चोरी कुरा दिन दे ताइबि इदे दुकान दे थेक्सिउसे तो ताइगिबि आई विटनेस एकता আছে तो ताइगिबि इतु लगा पड़े आमन अला बुदाउ दे कुसो थैंक यू सिस्टर अपना टाइम दिया गाने इदु दिन दे चिंदु मोबाइल चोरी होइसे इदु टाइम दे अपनी भी दुकान दे थेक्सना तो किनागा होइसे अलप आमी हांगे कोइ दिबिना वो तो मानो तो मैं आई के ना कुछ है डॉक्टर आसना है मैं तो कुछ নাই না তো তো পিছতে মই হাতি কি না এফালে বড় সামান ললে তাতে যাইছে তাতে যা পিছতে তো দাদা भी কই আছে মইলা মোবাইল আধা ঘন্টা পিছতে কইছে মইলা মোবাইল কত যাইছে ওতে পিছতে মই এখন জানিছে মোবাইল নাই ওতে পিছতে মই এখন তো রেকর্ড চাইছে 38 এনেকা হওয়া নাকি 38 40 এনেকা থাকো तो ताई
40 পাৰ না তো তাই এইটো মানুহটো এনে চাহ চাপতে এতিয়া এনে বেৰাই থকা মানুহ না এইটো দিন দেখি ফাৰ্ষ্ট টাইম দেখালো তো ফার্স্ট টাইম দেখছি কিন্তু মুখানৰ দোকানতে ইমান মানুহ আহি থাকে না তো ফেস ইয়াত নাথাকে তো আপুনি লগা ফাৰ্মাচী যায় কিনে তাই সামান একো নলৈ নাযায় দিছে হয় হয় ইফালে মই যাইছে তো এইটো মানুহ ৰখি কিনে থাকিছে না মই এইটো মই চাহ নাই মই যে ডাইৰেক্ট যাইছো চামান ল'বলৈ ভিউয়ার্স আমি চিন্তু মোবাইল ফোন চুরি হওয়া লাগা ওপরে আমি ইয়েদে দুগাই কিবি আমি হুদা হুদি করছে হুদা হুদি পুরা হুমে এতে তাই পুরা ঘুষি গিয়ে লাগা ফোন এসে গুলি বি ওপো লাগা আছে আর এটু চুরি হওয়া লাগা ডেট এসে গুলি 11 আগস্ট আর টাইম এসে গুলি বি 10:40 ফালে 10:40 AM ফালে চুরি হওয়া লাগা আছে বলে আমি জানবো পারিছি এটু চোর এসে গুলি বি তাই পুরা কোয়া নিচিনা তাই এতে কাস্টমার খানগে সামান দিবলে টাইম দে সামান দিয়ে কিনা তালাগা হাত ধলা বলে এটু ফার্মাসি ভিতরে যায় কিনা ধলা দাম দে এটু জিন্তু মানুষ যে তাই ওরা আই কিনা এটু ফোন দো তাই এটু ফোন দো এটে টেবল দে এটে ফার্মাসি লাগা টেবল দে রাখিনা থাকা সময় এটু মানুষরা এটু ফোন দো উঠাই কিনা তাই না থাকাম এটু ফোন দো উঠাই কিনা লই যাইছে কইনা এটু আমি জানো পারেছে এটু লাগা উপরে আমি এটে ফার্মাসি জিন্তু আছে কোয়া নিচিনা ফার্মাসি লাগা এটে উইটনেস নিউজগুলি বি এটু চোরি হওয়াম দে এটে সিস্টার একটা বি থাকছে হলিবি তাই বি জানা নাই এটু মানুষ আই কিনা এটে তাইকে হুদিছে উঠছে ডক্টর আসনা নাই কইনা তাইকে হুদা সময় ইনাকা ইন্টারেক্ট পুরা সময় এটে তাই বি সিস্টার বি একটা সামান লবলে ইফালে সাইড আলাগ সাইড ফালে যাই কিনা থাকাম দে এটু চকরা ওরা এটু ফোন দু চুপচাপ উঠাই কিনা লই যাইছে কই কিনা এটু বি আমি জানো পারছে আর তাহান এটু কিনাকা জানছে গুছি গুলিবি তাহান চোরি হওয়া পিছিয়ে সিসিটিভি ক্যামেরা চেক করছে এটু টাইম দে এটু চকরা এটু মোবাইল চুরি করি না লই যা লাগা তাহান তাতে ওরা জানিছে কই কিনা এটু বি আমি জানো পারছে এতে জিন্তু চোরি হইছে এটু লাগা মালিক কুকাই বরাবি কইছে কি এটু লাগা চোরি হওয়া লাগা উপরে তাই ওরা একু পুলিশ কেস নিউজ গুলিবি এফআইআর খান তো পুরা নাই হলিবি ইনকামিং ডেজ তাই লাগা উপরে নিউজ ইনাকা সামান খান চোরি হওয়া লাগা ইনাকা হ্যাপেন ইস্যু গুলি তো তাই ফিউচার দে তো এফআইআর কেস করব আর পুলিশ খানকে ইনফর্ম করি কিনা অ্যাকশন লবলি দিব কই কিনা এটুবি তাই একটা জানাইছে ওয়েস্ট জাগানে মানে করব ইনাকা নিউজ আপডেট কানি সাইড ইনাকা টাইমস মই রিপোর্টার লেম্বি বা সংগ্রামিত মা ভিডিও জার্নালিস্ট ওয়াচিং ফ্রম রিপোর্টিং ফ্রম ইয়ামল থারর